Hello everyone, back again with me, Sir Julius, in our math class. So for today, we will learn about statistics. From 2020 till now, we've already seen a lot of news about coronavirus. We've already seen a lot of graphs, just like the example of it. And then we've already see this graph. This graph is about the coronavirus case or COVID-19 data in Indonesia. Or this one, the data about vaccination. So all the data and the graph is learned in statistics. So what is statistics? Statistics is discipline that concerns the collection, organization, analysis, interpretation, and presentation of the data. So we can say that the statistics is all about data. So to learn about statistics, we must know about the data first. So what is the data? Data is a collection of factual information derived from measurement, observation, or research. So how can we gather the data? Because the statistic is applied in a lot of fields such as science, industry, or social studies. So there are a lot of methods to gather the data. The first one is interview, so we can interview several persons and we can gather the data from there. Second one is observation, so we can observe our surroundings, so we can gather data from it. The third one is measuring. We've already learned this in physics lab and biology lab, so we measure something and collect the data. The fourth one is via questionnaire. So questionnaire is a set of printed or written questions with a choice of answers. The questionnaire is devised for the purpose of a survey or statistical studies. So there are four methods to gather the data. So now we will learn about population and samples. So there are differences between population and samples. We must understand it to learn about statistics. So the population is the entire group that you want to draw conclusion about or you want to study it about. So the population is a whole group. Meanwhile, the samples is a specific group that you take from the population or from the entire group that you will collect the data from. So we can see it in the picture. So we take the sample from the population for the entire group. So we take the sample and we will collect the data from the sample. But the data must be representative of the entire group or entire population. We use this because there are several limitations that limit us to collect the data from the entire group. So we can choose several persons for the entire group that representative to the population. Okay, the next one we will learn to present the data. There are several methods to present the data. The first one is using frequency table. The second one we can use the bar graph or bar chart. The third one we can use line graph or line chart. The fourth one we can use the circle graph or the pie chart. And the last one we can use the pictogram. We will see the data presentation in our example. Okay, so now we'll go to our example. Jadi kita akan masuk ke dalam contohnya. So you just did a survey of your friends to find which kind of movie they like best. Jadi kita akan survei teman-teman kita, kalian survei teman-teman kalian, apa sih film yang mereka suka. Nah, didapat tabelnya. So the table will be favorite type of movie. Comedy is 4, action 5, romance 6, drama 1, sci-fi 4. Jadi ada komedinya 4, actionnya 5, romansnya 6 orang, dramanya 1 orang, dan sci-fi-nya ada 4 orang. Nah, so we must present the data. Nah, jadi yang pertama kita akan menggunakan tabel frekuensi. Nah, untuk menggunakan tabel frekuensi,
kita bisa menggunakannya di sini. Yang pertama di sini kita bisa tulis tipe filmnya ya, atau tipe movie-nya. Terus di sini kita menggunakan turus. Lalu di sini adalah frekuensinya ada berapa. Yang pertama adalah komedi. Kita tulis di sini komedi. Terus ada action. Terus ada romance. Terus ada drama. Dan terakhir sci-fi. Nah, turusnya kita gunakan ini ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. Lalu action ada 5, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 5 dia gini ya. Lalu ada romance itu ada 6, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ada dramanya 1, dan sci-fi-nya ada 4, 2, 3, 4. Ini bisa kita tulis 4, 5, 6, 1, dan 4. Nah, di sini terakhir adalah totalnya berapa. Nah, totalnya bisa kita tulis di sini. Kita jumlahkan semua dari frekuensi. 4 tambah 5, 9 tambah 6, 15, 15 tambah 1, 16, 16 tambah 4, 20. So, the total will be 20. Jadi totalnya ada 20. Nah, ini yang pertama tabel frekuensi. Nah, yang berikutnya adalah kita akan mempresentasikan data menggunakan diagram batang. Ini ya contohnya. Ini diagram batang. Jadi ini diagram batang. Or we can use bar chart or bar graph in English. Ya. Jadi kalian bisa menggunakan bar chart atau bar graph. Itu bahasa Inggrisnya. Nah, yang harus kita lihat, perhatikan adalah pertama kita tulis dulu judulnya, favorite type of movie. Lalu jangan lupa ini di sumbu X, kan ada sumbu X dan sumbu Y ya di sini. Nah, di X kalian tulis, ini tuh berarti jenis movie-nya ya. Jenis movie di sumbu X. Lalu di Y-nya adalah banyak orangnya atau amount of people. Nah, berikutnya kita tinggal lihat. Di sini komedi 4. Berarti dari 0 sampai 4. Berarti di sini ya. Lalu kita langsung bikin dia batangnya, atau kita bikin balok. Semuanya sama sampai kita dapat semua. Nah, harus diperhatikan juga adalah jarak ini. 7 ke 6, 6 ke 5, ini jaraknya harus sama semua. Jadi jangan tiba-tiba misalnya dari 0, terus 1, terus tiba-tiba ini 5, ini tiba-tiba 15. Nah, ini kan tidak proporsional. So, the y-axis must be proportional. Jadi dia tuh harus proporsional untuk si sumbu y-nya. Jadi itu untuk diagram batang. So, for the next one, we will use diagram lingkaran or pie chart or circle graph in English. Nah, untuk mencari diagram lingkaran, pertama kita harus cari dulu sudutnya. Nah, bagaimana cara mencari sudutnya? Tinggal kita lihat, kita hitung masing-masingnya. Komedi dia 4, berarti sudutnya 4 per total semua. Kan total semua tadi sudah kita hitung 20 ya, dikalikan sudutnya 360 derajat. 1/5 kali 360 derajat. Jadi didapatkan hasilnya adalah 72 derajat. Lalu untuk action 5/20 kali 360 derajat. Ini 1/4. Ini 9-nya, jadi dapat 90 derajat. Lalu berikutnya untuk romance. Untuk romance kita punya 6/20 atau 6/20 times 360 degrees. Jadi 6/20 kali 360 derajat didapat 108 derajat. And then we have drama 1/20 1/20 ya times 360.
degrees. Jadi didapat 18 derajat. Dan terakhir adalah sci-fi. Sci-fi we have 4/20 times 360. Ini sama kayak komedi ya. Jadi didapat 72 derajat. Gitu. Jadi itu pertama cari sudutnya dulu. Jadi sudutnya kita udah dapat. Komedi 72 derajat, action 90 derajat, romance 108 derajat, dan dramanya 18 derajat. Nah, udah kita dapat sudutnya. Kita bisa gambarkan langsung. Yang penting sudutnya udah dapat ya. Jadi langsung didapat. Kita punya ya. Jadi yang pertama ada komedi. Komedi kita ukur dari satu lingkaran ini menggunakan busur derajat ya. Ini 72 derajat, kalian hitung. And then after that action will be 90 degrees. Romance 108 degrees, 108 derajat. Drama 18 degrees. And then the last one, sci-fi is 72 degrees. Jadi kalau kalian udah gambar derajat-derajatnya, kalian bisa menentukan langsung. Nah, berikutnya kalau misalnya ditanya persen. Jadi selain ini kita juga bisa cari percentage-nya. Jadi percentage orang-orang yang menyukai movie-nya. The second one we must find the percentage. Caranya sama kayak yang tadi. Komedi ada 4 dari 20. Tapi sekarang dikali ini 100% karena whole-nya 100%. Terus ini 5/20 kali 100%. Romance-nya 6/20 kali 100%. Dramanya 1/20 kali 100%. Dan terakhir sci-fi-nya 4/20 kali 100%. Nah, sekarang kita tinggal cari lihat. First, we have comedy. Comedy is 4/20 times 100%. Ini 1/5. Jadi 20%. Kita bisa tulis di sini ya, 20%. And then action. Action tuh bisa 1/4 kali 100 jadi 25%. Bisa tulis di sini 25%. And then romance 6/20 times 100%. We have 30%. And then drama 1/20 times 100%, 5%, bisa kita tulis ya. And then the last one, sci-fi 4/20 times 100%. Jadinya 1/5 kali 100, 20%. Jadi dari sini. Nah, jadi itu cara membuat diagram lingkaran. Jadi pertama kita cari dulu sudutnya, baru kita cari percentage-nya. So for the next one, we will make line chart or line graph or Indonesia diagram garis. Jadi kita akan membuat diagram garis. Ini sama kayak bikin diagram batang. Cuman kalau diagram batang kan dia harus bikinnya persegi panjang. Nah, sedangkan kalau diagram garis, kita menggunakan garis-garis yang dihubungkan dari berbagai titik. Nah, pertama sama ya, kita tulis dulu di sini di sumbu X-nya ada sumbu Y. Kita tulis sumbu X-nya itu adalah tipe movie-nya. Tipe movie. Atau movie type ya, boleh kita tulis pakai Indonesia ya, tipe filmnya. Lalu yang Y nya berarti dia banyak orang. Nah, sama kayak tadi, komedi 4 titikin, actionnya 5 titikin, lalu dramanya 6, lalu romance-nya 1, dan sci-fi-nya ada 4. Nah, setelah kita titikin semua, baru kita hubungkan garis yang berwarna biru ini. Jadi didapat diagram garis. Now, for the last one, we can represent data using pictogram. Or we can say pictograph. Nah, jadi kita bisa menggunakan piktogram ya. Nah, cara menggunakan piktogram adalah kita menggambarkan kondisinya sesuai dengan jumlahnya. Misalnya kita punya ini komedi, sama kita tuliskan dulu. Ada action, ada romance, drama,
and sci-fi. Nah, kita bikin satu gambar yang merepresentasikan jumlah data. Misalnya, kita bikin satu stick ini equals one person atau satu orang. Nah, berarti ini ada 4. Jadi kita bikin gambarnya ada 4. Stickman, and then actionnya ada 5. Berarti kita bikin 5. Lalu ada 6, berarti ada 6 orangnya. Jadi ini pokoknya yang merepresentasikannya. Lalu drama ada 1 orang, berarti 1 orang. Sci-fi ada 4, berarti kita bikin 4 orang. Nah, poin pentingnya adalah ini. Ininya harus diberitahu. Si gambar ini dia mau representasikan berapa orang. Karena itu yang bisa membuat kita membaca si piktogramnya. Ya, so that's it about pictogram. That's it for today. Thanks for your attention. Bye all.